आज मैट्रिक गणित परीक्षा रे कॉपी करी धरा पड़े 5 जन परीक्षार्थी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, शुभ सकाल। अपना दिन जोड़ा आज 28 फेब्रुआरी चलतु आइटम न्यूज। आज मैट्रिक गणित परीक्षा रे कॉपी करी धरा पड़े 5 जन परीक्षार्थी। सेपटे आज गणित परीक्षा चलुवा बेले किछि परीक्षार्थी कॉपी करुले। लाइव स्ट्रीम चलता बेले एआई कैमेरा रे धरा पड़े बोली सूचना मिली। ଏହି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଣ୍ଟର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଣ୍ଟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡର 5 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କପି ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କପି କରି ଧରାପଡ଼ିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାକି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ବୋର୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক করিবে এবং চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଭଳି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।